हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के हवाले से। उसकी वजह क्या है वो आपको बताएंगे कि 10 दिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो क्रॉसिंग पॉइंट्स है, बॉर्डर है, वो बंद रहा। क्या वजूहात है वो भी आपको बतानी है। इसके साथ-साथ पाकिस्तान में इस वक़्त इन्फ्लेशन वैसे ही बहुत हाई है। आप किसी भी चीज़ की प्राइस पूछ लें, आपको मतलब हैरानगी होगी कि आम खाने-पीने की चीज़ें, यानी दाल-सब्ज़ी जिसको हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, तो उसकी कीमतें इस लेवल पे पहुँची हुई है कि खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है। यानी प्याज़ का रेट इस वक़्त ₹350 पर केजी है पाकिस्तान में, और ये अ, हिस्ट्री में हाईएस्ट रेट है पर केजी ऑनियन का। इसकी वजह भी आपको बतानी है कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑनियन का, सबसे ज़्यादा प्याज पैदा करता है। और उन्होंने जब मार्केट में प्याज बेचना बंद किया तो उसके बाद हमारी चीखें वैसे ही आजकल जो एनर्जी की प्राइसेस है बहुत हाई है, तो गैस के बिल और इस तरह की चीज़ों से हम तो थे ही तंग। लेकिन जो खाने पकाने की चीज़ें हैं, एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ें जो हर इंसान की ज़रूरत है, अब वो भी मुश्किल क्या नामुमकिन होती जा रही है। डिटेल में आपको बताएँगे कि चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं ज़रा हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के साथ हमारा अनफॉर्च्यूनेटली हालात कम ही बेहतर होते हैं, ज़्यादा ख़राब रहे, जंगें भी हुई, और 2019 के बाद जब उन्होंने 370 हटाया, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया, तो उसके बाद उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि हम कोई लेन देन नहीं रखेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत ट्रेड होता था। चीज़ें वीज़ें जो है खाने पीने की, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें हम हिंदुस्तान से लेते थे और हमें उसका फ़ायदा था। उसका फ़ायदा क्यों था कि वो हमें कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलती थी, और सबसे बढ़कर उसके ऊपर ना टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, ना उसके साथ बहुत ज़्यादा हमारी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, क्योंकि वाघा बॉर्डर जिन-जिन लोगों ने देखा हुआ है, तो उस तरफ अमृतसर है, पंजाब है, इंडियन साइड का, और इस तरफ पाकिस्तान का लाहौर है, कैपिटल है पंजाब का। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ बेहतर है, तो आसानी से चीज़ों का आना-जाना, यानी जो वहाँ पे फार्मर जो है सुबह अपनी खेतों से सब्ज़ी तोड़ता था, तो दोपहर तक वो लाहौर की मंडी में भी, लाहौर की मार्केट में भी, या फिर सराउंडिंग्स में जो दूसरे शहर हैं लाहौर के, उनमें अवेलेबल होती थी। यानी एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन ख़ैर खान साहब तो चले गए, उनको गए हुए भी अब 2-3 साल होने को है, लेकिन हालात जो के त्यों हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, और मैं आपको बता दूं, मैं क्योंकि खुद मार्केट गया था 2 दिन पहले, और मैंने स्पेशली वेजिटेबल्स की प्राइसेस जो है मैंने पता की, और मैं खाता भी बहुत हूँ शौक से। तो खैर एनीवे, प्याज मुझे जब उन्होंने कहा, तो एक प्याज था वो 280 का पर केजी था, और एक प्याज था वो 350 पर केजी था। मतलब एक आम सी चीज़ है। मैंने कहा ना कि कुछ आप पकाते हैं तो उसमें प्याज़ तो लाज़मी डलता है, आप कुछ भी पकाएँ। आप दाल पकाएँ, आप कढ़ी पकाएँ, आप आलू पकाएँ, आप बैंगन पकाएँ, टिंडे पकाएँ, जो भी आपने पकाना है, अंडा पकाएँ, तो उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। टमाटर और प्याज़ दोनों चीज़ें ऐसे, फिर अदरक, लहसुन और मिर्च, 3-4 चीज़ें होती हैं, जिसके साथ ये सारा कुछ बनता है। खैर, अ, मैंने जब थोड़ी-सी खोज लगाई कि ये हुआ क्या, कि एकदम से मतलब प्याज़ का रेट 80-100 रुपए किलो चलता था। 50-60 तक भी आ जाता था, ऐसा नहीं है। अच्छा, पता चला कि मेरे कुछ जानने वाले जो मतलब उनका बिज़नेस है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का, उनसे मैंने बात की और कुछ अपने तौर पे कोशिश की कि ये क्या हुआ है ऐसा? क्योंकि ये सीज़न तो ना प्याज़ का है, नॉर्मली प्याज़ इन सीज़न में नहीं होता, बल्कि उसका जो सीज़न है अप्रैल-मई का है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक़्त तो तैयार होती है फसल और मार्केट में आ जाती है, गर्मियों की।
अच्छा, इस्तेमाल भी चले रमज़ान वग़ैरह में एकदम से इस्तेमाल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। उसका एक इम्पैक्ट फिर हमें मार्केट में नज़र आता है। पाकिस्तान में तो ख़ैर हर वक़्त रमज़ान हो या ना हो, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है, लेकिन चलें हम एक वो भी एक मान लेते हैं कि ये चीज़ हुई। तो पता ये चला कि हम जो प्याज़ इस्तेमाल करते हैं, कुछ तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, और अभी एक ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम भी बनाया गया है। जनरल आसिम साहब उसको लीड कर रहे हैं कि भई हम ज़रा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ इन चीज़ों में। तो ख़ैर हुआ ये कि प्याज़, क्योंकि जो इंडिया का प्याज़ है नॉर्मली वो इंटरनेशनल मार्केट सब जगहों पे वो जा रहा होता है, पूरी दुनिया में प्याज़ बेचता है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का। तो उन्होंने जब देखा कि प्याज़ की प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, और उसकी जो मतलब जिसे कहते हैं कि प्याज़ की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो उन्होंने अपने लोगों की खातिर, यानी वहाँ मोदी साहब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि यार पहले मेरे लोग हैं, ये खाएँगे, जब हमसे ज़्यादा होगा हम भेज देंगे मार्केट में, कोई ऐसी आफ़त नहीं आई हुई हमें। हालाँकि मैंने यहाँ तक पढ़ा कि बहुत अच्छी कीमत, यानी पर टन के हिसाब से मार्केट में बिकता है। तो बहुत, यानी डबल ट्रिपल टाइम ज़्यादा प्राइसेज़ मिल रही थी, और लोगों ने जो है वो मतलब वो करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, जब वहाँ से बंद हुआ तो कुछ इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने पाकिस्तान का रुख किया। अब हम तो, मतलब हम तो ना आओ देखते हैं, ना ताव देखते हैं, हम तो ये देखते हैं कि यार रुपया पैसा अच्छा मिल रहा है तो बेचो, कुछ भी हो जाए। कोई हिसाब-किताब नहीं है ना, अफ़सोस के साथ। अच्छा, हमने फिर, उन्होंने माल उठाया, जब माल उठाना शुरू कर दिया तो वो जाके बात ये हो गई कि जो लोकल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यानी हम लोग, खाने-पीना लाज़मी बात है, हर इंसान महँगा खाता है। फिर उसकी प्राइसेज़ बढ़ गई, और प्राइसेज़ इतनी बढ़ गई कि वो रेंज से बाहर हो गई। अच्छा, अब इंडिया ने एक तरफ फैसला किया कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे लोगों को भई मुश्किल ना हो, उनको जो ₹50 या ₹40 या ₹30 या शायद इससे भी ग़ालिबन कम है रेट, उसकी बजाय ₹100 या ₹150 क्यों किलो लेंगे? अच्छा फैसला था। अच्छा, अब अगर हम हमारा मैं अब उस मुद्दे पे आता हूँ कि अगर हमारा इंडिया के साथ ये मसला ना होता, जो चलता रहता है, तो हम उनसे कह सकते थे एक कर्टेसी के तौर पे, या फिर कुछ भी, तो वो मेरा नहीं ख़्याल, ठीक है बाकी दुनिया को देता या ना देता, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा यकीन है कि वो हमें कह देता कि चलो यार आपकी ज़रूरत का चलो आधा या आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा हमारे पास है, बाकी मार्केट में तो हम नहीं बेच रहे, लेकिन आपको चलो दे देते हैं कुछ। आपका काम चल जाएगा, तो हमारे यहाँ ये प्राइसेज़ का जो सीन है, ये कभी ना होता। लेकिन हम भई बात सारी है, हम तो ऐसे लोग नहीं हैं ना, हम तो बड़े लोग हैं, और मतलब बड़ी-बड़ी दुश्मनियाँ भी पालते हैं, और फिर आगे लेके भी जाते हैं। अच्छा, फिर आ जाएँ ज़रा, ईस्ट की तो हमने बात कर ली इंडिया की, अब ज़रा वेस्ट पे आ जाएँ जी। वेस्ट में हमारे अफ़गानिस्तान है, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे उगती हैं, पैदा होती हैं। वहाँ से भी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जाती हैं उनके यहाँ। बट सीज़न का फ़र्क होने की वजह से ये फ़ायदा होता है कि अगर वहाँ पे टमाटर हमारे यहाँ नहीं ख़त्म हो गई फ़सल, तो वहाँ पे तैयार होती है, वो आ रही होती है, तो वो मार्केट में जो गैप होता है, वो नहीं आने देती ये चीज़। वो वेदर की वजह से, फिर इस तरह इंडिया में कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, कभी कहीं पे कम गर्मी, कभी कहीं पे ठंड है। इस तरह पाकिस्तान में, फिर अफ़गानिस्तान में, तो तीनों का एक अच्छा सर्कल चल सकता है, लेकिन ख़ैर नहीं। वहाँ अफ़गानिस्तान के साथ हम उनको कहते हैं कि यार टीटीपी हमारे हवाले कर दो। अच्छा, वो नहीं करते, तो फिर हम बॉर्डर बंद करते हैं। बॉर्डर हम बंद करके, और कहते हैं अच्छा जी ठीक है, हम आपकी जो है ना वो नहीं चीज़ें लेंगे। हमारे जर्नलिस्ट हैं सीनियर ताहिर खान साहब, उन्होंने डॉन के लिए स्टोरी की थी। हमारे न सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट है, बल्कि बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। उन्होंने एक स्टोरी की थी 1-2 दिन पहले कि जब हम ये सारा कुछ करते हैं, और हम अफ़गानिस्तान को ये तड़ी लगाते हैं कि हम आपकी बॉर्डर हम बंद करेंगे तो आप खाएँगे क्या? तो यार दुनिया में हर चीज़ का ना सॉल्यूशन मौजूद है। हर चीज़ का अल्टरनेट मौजूद है। वो फिर क्या करते हैं? वो फिर
لازمی سی بات ہے ایران کے راستے، سینٹرل ایشیا کے راستے، چین کے راستے جب آپ کے اوپر پڑتی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں راستہ نکالتے ہیں، تو وہ پھر وہاں پہ جائیں گے، وہ ایران کو دیں گے، اور یقین آپ کریں کہ وہی چیز پھر ہم ایران کے راستے مہنگی ہو کے ہم خریدیں گے۔ لیکن اگر تورخم، خرلاچی یا اسپن بول دک چمن سے وہ چیز ہمارے پاس آ رہی ہے تو شاید ہم اس کو کہیں اور نہیں نہیں ہو جی ایسا نہیں، ہم تو ایسی کی تیسی آپ کی کر دیں گے۔ وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان کی حکومت انہوں نے مطلب سٹیبل کر دی ہے کافی حد تک، تیسرے سال میں وہ چل رہے ہیں، تیسرا سال ان کی حکومت کا چل رہا ہے، تو ان کو اس طرح کے مسائل اب نہیں ہیں جو کسی زمانے میں تھے۔ ہم کرتے کیا ہے، ٹی ٹی پی ٹھیک ہے ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمیں بہت نقصان اس نے دیا ہے اور نقصان دے رہا ہے، لیکن اس کو کاٹنے کا، اس کو ختم کرنے کا ایریڈیکیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم اگر ایک کلیئر پالیسی ہم بنا دیں تو ہم بالکل ان کو شکست دے سکتے ہیں، یہ کیپیبلٹیز ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر شپ شپ بھی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ شپ تالو بھی ہو جائے، پیچ جس کو کہتے ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ وہ یہی چلتا رہے گا کہ ہم کابل کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے، لازمی سی بات ہے کابل ہمارے اوپر نہیں کرے گا، ہم تہران کے اوپر نہیں کریں گے یا نہیں کرتے، تہران ہمارے اوپر نہیں کرتا، ہم دہلی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، دہلی ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ان چیزوں کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، اور یہ پرابلمس ایسے نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ باقی دنیا کو یا کنٹریز میں پرابلم یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، ان کے یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اس وقت ہمارے حالات اور طرح کے ہیں، ہمارے مسائل زیادہ، تو ہماری آبادی بہت بڑھ گئی ہے، دوسری ہمارے پاس اس طرح کی ریسورسز کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا، پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انفراسٹرکچر اور پھر جو ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم نے نہیں کی، تو وہ ساری چیزیں اچھا، پھر ہم نے اکانومی جو ایک سسٹم ہے اس کو بھی اس طریقے سے ہم نے اسٹیبلش نہیں کیا کہ بھئی ہم ٹھیک ہے کسی جگہ سے ہم خرید لیتے، لیکن یہ ساری چیزیں جمع ہوتے ہوتے ہمارے سر کے اوپر ہر وقت پڑتی رہتی ہیں، لیکن یہ ایلیٹ کے اوپر نہیں پڑتی، جو ہمارے اوپر حکومت کرتا ہے اس ایلیٹ کے سر پہ یہ چیز نہیں پڑتی، اس کی وجہ یہ کہ وہ تو یہاں سے لیتا ہے، کھاتا ہے اور جا کے لندن میں یا دبئی میں یا کہیں لگاتا ہے، اس کو تو یہ ٹینشن نہیں ہے، اس نے تو گھر بار دفتر شفتر بچے فیملی سب ادھر سیٹل کیے ہیں۔ مسئلہ ہے عام پاکستانی کا، تکلیف پریشانی ایک عام پاکستانی کو ہوتی ہے، وہ فیس کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو کرے بھائی ان کی بلا سے۔ اچھا الیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے، یعنی ایک میں کہتا ہوں نا کسی ایک چیز کے اندر بھی اسٹیبلٹی انفارچونیٹلی نہیں ہے، پولیٹیکل سیکیورٹی پلس اکانومی تینوں۔ اچھا اب آج کل یہی چل رہا ہے کہ جی ہمارے یہاں یونیورسٹیز بند ہے اسلام آباد میں، آج دوسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، اور اس کی وجہ یہ اس لیے بند ہے کہ یونیورسٹیز کے اوپر جی کوئی تھریٹ آیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھائی حملہ ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اس کا ہم نے یہ سلوشن ڈھونڈا کہ یونیورسٹیز کو بند کر دیں گے، اس کا حل تو یہ کہ ہم اس کو ڈھونڈ نکالے اور پکڑ کے ناکام بنا دیں، دیٹس اے سلوشن۔ ہمارے ہاں انوکھی جسے کہتے ہیں نا منطق چلتی ہے، انوکھی قسم کی فلسفی چلتی ہے کہ ہم کہتے ہیں چلو یار بند کر دو، کوئی چیز خراب ہے تو کاٹ دو، اڑا دو، اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا۔ یونیورسٹیز کے اوپر اگر خطرہ ہے تو ہم یونیورسٹیز کب تک بند کریں گے؟ ہمارے ہاں تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک وار زون والی سچویشن، یہ تو اٹس کمنگ فرام دا ڈیکیڈز، یہ تو ساری زندگی رک سکتی ہے اس کی وجہ سے۔ مارکیٹیں بھی بند کر دو، وہاں پہ بھی خطرہ ہے، اسکول یونیورسٹیز کالجز بھی بند کر دو، وہاں پہ بھی خطرہ ہے، تانا کچہری کورٹس وہ بند کر دو، وہاں پہ بھی خطرہ ہے، یعنی کوئی بھی جگہ پارکس ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، آپ پھر کریں گے کیا؟ گھروں میں دبکا کے رکھ دیں گے جس طرح کورونا کے دوران ہوا تھا، پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز کا سلوشن نکالا جاتا ہے دنیا میں، لیکن ہمارے ہاں انوکھا سلوشن ہوتا ہے، ہمارے ہاں پی ٹی آئی کو دبانا ہے، انٹرنیٹ بند کرا دو، دہشت گردی کو روکنے کا ہمارے پاس انوکھا ہے جی، مارکیٹیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز ایئرپورٹس بند کر دو، یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لاجک ہوتی ہے کسی چیز کی، یا ان لاجیکل قسم کی چیزیں ہمارے یہاں چلتی ہیں۔ ہمارے انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہے جو بھی ہے،
کشمیر ہے، فلاں ہے، ڈمکا ہے، سب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاروبار تو وہی چلتا ہے، کاروبار تو چین اور ان کے درمیان بھی چلتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے، ٹیررزم کا ہے۔ انڈیا بھی ہمارے سے یہی کلیم ہمارے حوالے سے کرتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں سے ہمیں خطرات ہیں، تھریٹس ہیں۔ تو بھائی کاروبار تو ہم کر سکتے ہیں نا، نہ افغانستان کے ساتھ کرتے ہیں نہ ہندوستان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بٹ مطلب سمجھ میں نہیں آتی ہماری یہ پالیسیز کی، یہ کس قسم کی پالیسیز ہے جو ہم یہ کرتے ہیں۔ ہاں، اسی سے ریلیٹڈ ایک جڑی ہوئی خبر ہے، افغان حکومت نے فیمیلز کے حوالے سے کہا ان کی مشکلات میں ایک اور اضافہ انفارچونیٹلی ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین کام کرنا چاہتی تو وہ شادی کریں۔ وہ بھائی اگر کوئی فیمیل شادی کریں گی، اس کا ایک اپنا ٹائم، اپنا حساب کتاب یا جو بھی کوئی سسٹم ہوتا ہوگا اس پہ وہ کرے گی، نہ کہ وہ کرے گی کہ یار طالبان کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو پہلے شادی کر لیں۔ وہ بھائی ہو سکتا ہے وہ کوئی اس کی بہت ساری ریزنز کی وجہ سے وہ نہ کر رہی ہو، تو پھر تھوڑی اس طریقے سے چلتا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فورس کریں گے کہ نہیں جی تسی کر لو۔ خیر مطلب انفارچونیٹلی انوکھی قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں، اور پتہ نہیں کب تک چلتی رہیں گی۔ خیر ایک اہم نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔